Vamos we're going to a principiar begin un sermón a sobre sermon. esta roca edificaré mi Upon this iglesia. rock will I build my Cristo church. Jesús edificando Jesus su Christ iglesia building y his church, la razón y el and the poder reason de la and the iglesia power of que the quizás church muchas that veces perhaps no many times consideramos we que don't consider Jesús that vino Jesus a came levantar la iglesia, a edificar la to iglesia, build the y la church, iglesia somos and that nosotros. we are the church. Así de que tenemos una So, grande we parte have a great en lo que part Dios está haciendo en esta in what God tierra. is doing on this Ah, earth. y necesitamos saber we need el to lugar know the place o la or responsabilidad the y los responsibility privilegios que and the tenemos como privileges that we iglesia. have as a church. Aleluya, que Hallelujah. no es el That it's edificio, not the sino building, cada uno de but every nosotros. one of us. La iglesia The church es el is cuerpo de the Cristo. body of Christ. Y Cristo es la And Christ cabeza is the head de la iglesia. of the church. Así de que vamos So, a we're going concentrarnos to en esto esta concentrate on mañana. this morning. Y les deseo And I hope bendiciones I para cada desire uno de blessings ustedes for en each one of sus you hogares, in your que homes, estén gozando de la paz de that you're Cristo enjoying the y peace que of estén Christ, gozando and de you're las bendiciones de enjoying Dios. the blessings of En el God. nombre de Jesús. In Vamos a Jesus' orar name. primero. Let's pray Padre, en first. el nombre de Father, Jesús, in Jesus' venimos name, a usted en el we come nombre to de you Cristo, in Jesus' name, pidiéndole, Señor, que asking you, usted Lord, unja mis labios that you may anoint y my que lips, el Espíritu and Santo that the tome Holy Spirit control may take de control ellos para hablar of su them to palabra, speak your Señor, word, lo que Lord. usted quiere que Whatever you oigamos want esta for us mañana. to hear Le this morning, pedimos que usted we unja ask nuestros you oídos to anoint para our ears oír, to recibir y to vivir receive and su to palabra, live your Señor, word, Lord, que es tan that importante. is so En el important. nombre de In Jesús. Jesus' Amén, name, amén, amen. amén. Amen, amen. Vamos a leer de We're going to Mateo read from 16, Matthew Mateo 16. capítulo 16, Matthew chapter 16, versos 18 y verses 19. 18 and 19. Y principia en esta And it manera, begins y this yo way. también te digo, este es Jesús And hablando, this is Jesus speaking. tú And I eres say also Pedro unto y thee, sobre esta that thou art roca Peter, and upon edificaré this mi rock I will iglesia. build my church. Jesús es la roca Jesus viva, él is está the hablando living de rock. él He's mismo, talking about himself. en quien los redimidos como In whom piedras the vivas redeemed as están living edificadas, rocks are built porque upon. no hay otro Because there is no fundamento other que foundation hombre alguno that pueda any man colocar. can create. Cristo Christ es la is cabeza, the Cristo head. es Christ esa roca. is that rock. En 1 Corintios In 3, 1 11 Corinthians dice, 3:11, porque nadie puede says, "For poner other otro foundation fundamento can no que el man que lay está puesto, than that el is cual laid, es which Jesucristo. is Jesus Y las Christ. puertas del infierno And the no gates of hell shall prevalecerán not prevail contra against it." ella. Qué buenas nuevas good news de saber to que know la iglesia tiene that the poder church sobre has todo power espíritu over inmundo, every sobre unclean Satanás, spirit, over y Satan, ninguna cosa and puede nothing venir can y come destruir la to iglesia, destroy the especialmente ahora que Especially now no hemos comenzado a we reunirnos haven't como started getting grupo, together yet as a pero group. la iglesia But es the usted, church ahí donde is usted you, right está, there where ahí you está la are. iglesia. There is the church. Mucha gente A lot of eh, people piensa que si no están en el think that if they're templo, not in the church, the temple, no tienen ningún valor, that no it tienen doesn't ningún have any propósito, pero purpose. But la iglesia the es cada church uno de is nosotros each one y of la us. iglesia sigue And the church caminando. No continues importa lo forward. que They pase, keep going on, no no matter what importa si happens, no matter if nos reunimos, if we come together, aunque todos queremos even though we all reunirnos, want to come together. pero por el But because of coronavirus the no hemos coronavirus, we podido, no lo haven't hemos been able hecho. to. We haven't Algunas done it. iglesias ya Some comenzaron, churches otras have todavía already no started comienzan. meeting, but Y, some haven't yet. Entonces, So como then, quiera, nosotros estamos recibiendo we palabra are de receiving Dios, y word la from palabra God, es el and the alimento word que is te va a the food sostener, that's going to sustain you. que te debe de estar That it sosteniendo should be ahorita. sustaining you Es la now. palabra de It's the word Dios. of God. No es el It's compañerismo es not, bueno, the pero ese es fellowship is humano. good, but that's human. La palabra es The word espiritual. is spiritual.
Tú eres un You ser are a espiritual que spiritual necesitas being algo who espiritual. needs something Y cuando tú spiritual. recibes And la when you palabra, tú receive estás the word, recibiendo you are espiritual. No hay receiving ninguna spiritually. There's excusa no excuse de por qué resfriarnos o por why to qué grow no, cold no or seguir como not lo to que continue somos. on as who we are, Porque because somos la we iglesia. are the church. ¿Ok? So, el poder de la So, the muerte power causada of por the el death pecado caused by no sin prevalecerá will not prevail contra ella. against it. Esta misma victoria This fue same ganada victory en la was won cruz. on the cross. En el griego hay un In juego de Greek, palabras en there's esta a expresión. wordplay in this Tú eres expression. Pedro, You are Petros, Peter, Petros, literalmente una literally pequeña a piedra. small stone. Y sobre esta And roca, upon this Petra, rock edificaré mi will I iglesia. build my church. Él no promete edificar su doesn't iglesia promise sobre to build Pedro, his church sino on sobre Peter, sí but mismo, upon himself. tal como Pedro tiene el as cuidado Peter de decírnoslo is careful en to 1 say Pedro in 2 1 del Peter 4 al 9, y lo vamos a 4 to 9, leer and we're gonna para read que this, mires, porque so mucha that you can gente see, because a piensa lot of people que think Jesús está hablando de that Jesus Pedro, is talking que about en Peter, Pedro va a edificar la iglesia, that Peter's y going to no, build the church, no puede ser, and it porque can't Pedro be, era un because humano. Peter was a human, he was a man, Solamente Cristo tiene Only ese Christ derecho has that y right tiene ese and poder. has that power. Y leemos And de we 1 read Pedro 1 2 Peter del 4 al 9. 4 to 9. Acercándonos a Él, To whom piedra coming viva, as desechada unto a living ciertamente por stone, los hombres, disallowed mas por indeed of Dios men, but escogida y chosen by God, preciosa. Aleluya. precious. Y para nosotros, And la for us, iglesia, the church, esa piedra, and esa that roca, stone, that rock, es Cristo is Jesús Christ y es Jesus, precioso and He's para precious nosotros. to us. Es precioso para He's mí. precious to me. Y yo sé que es precioso And I know para He's ti. precious to you. No hay otro nombre There's no dado other name a los hombres given to en que man podamos ser that salvos we can be saved by excepto except Jesús, Jesus. Jesucristo. Jesus Christ. Él es el He Salvador is the del Savior mundo. of the Vosotros también como piedras We also, vivas, as lively en stones, otras palabras, in somos other words, parte we are de a Él. part of Him. Y somos piedras And we are stones, vivas. lively Y stones, dice ser edificados como casa espiritual built y up a sacerdocio spiritual house, santo, a holy que es el priesthood, lugar que Dios nos ha which is the dado. place that God has given En us. los tiempos del Antiguo the Testamento times of the tenían Old un Testament, sacerdocio they had a al cual la priesthood gente iba to which para the que, people would go para que Él los guiara so that He a Dios could para guide perdón de them sus to pecados, God hicieran for the forgiveness of their sacrificios y todo. sins Pero and ahora make sacrifices. nosotros But somos now, los sacerdotes. We are the priests Somos reyes We're y kings and sacerdotes priests de nuestro of our hogar. homes. Nuestra familia Our debe family de aprender de should nosotros, learn from no us, del pastor, not from the pastor, no de not from líderes, the leader, del hombre but de la from the casa. man of the house. Ahí debe de aprender, That's él where debe they de should estar learn. He should be tan cerca de so Dios close to que va God a enseñar that a he's su going familia, to teach his family, a su esposa, a his sus wife, hijos, his children, cómo caminar con how el to Señor. walk with the Lord. Y el hecho de que no And the se fact hace that el mayor it's del not tiempo es la done razón most of the por time qué is the hay reason tanto why desorden. there's so much Porque disorder. Dios puso al Because hombre God como made man responsable as the del responsible hogar. one of the home. Okay. Okay. Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer I built up a sacrificios spiritual house espirituales. and holy priesthood Ya to no offer up ofrecemos spiritual sacrificios sacrifices. de We no animales longer como make en animal el tiempo sacrifices del Antiguo like in the Testamento. Old Ahora Testament time, ofrecemos but now we sacrificios offer spiritual espirituales. sacrifices. Aleluya. Hallelujah. Que ahorita es That el right tiempo now adecuado is the para right que ustedes time for padres you as parents juntaran su to familia get your family y together tuvieran servicio en la and have casa. service at home. Qué bonito fuera que How tuvieran un nice would it servicio be de to have adoración a y worship alabanza and y praise and oración worship service antes de esperar el before mensaje que se the le está message dando comes ahorita. on that you're listening to now. Esa es iglesia. That's church. ¿Y sabe por qué And se you know desaniman why y por qué people se get desalientan? discouraged and ¿Por qué why buscan people otras partes? look for somewhere else to Porque go? no están Because recibiendo you're not como receiving deben de how recibir o They're como not receiving how iglesia. they should receive it as a church. Dios los ha plantado God en un has planted lugar them in a place. y usted no tiene ningún derecho and you de have no desplantarse right de ese to lugar para unplant yourself plantarse en from otra that place, parte. to plant yourself Si somewhere usted else. lo hace, usted lo va a If you hacer do that, de usted mismo. it's El gonna Señor be- no está allí. You're doing that on your Ok, own. The Lord vamos isn't adelante. there. Okay, let's go on. Estoy cansado de I'm oír tired la of iglesia hearing quejándose, the church complaining, el liderazgo The quejándose. leadership complaining.
¿Por qué? Why? Porque no estamos haciendo el trabajo que Because we're Dios nos not llamó a doing the hacer. job that God No has estamos God siendo has called us to do. sacerdotes We're y not reyes being de la priests casa and kings of the house para enseñar a nuestra to teach our familia. family. Aleluya. Hallelujah. Dice espirituales It says, aceptables a Dios Acceptable to God por medio de by Jesucristo, Jesus Christ. por lo cual también Wherefore contiene also la it is escritura. contained in the He scripture. aquí pongo en Behold, Sion I la lay in principal Zion piedra a del chief ángulo, cornerstone, escogido, elect, preciosa, precious. y el que And creyere he en that él believeth on him no será shall not be avergonzado. confounded. Para vosotros, pues, Unto you los que therefore which creéis en believe he él, is precious. es precioso. Es precioso para He is mí, sí, precious to me. precioso para mí, Yes, he is aleluya. precious to me. Pero para los But que no unto creen, them la which be piedra que disobedient, los edificadores the stone which the desecharon builders ha venido a disallowed, ser la the cabeza same del ángulo, is made the piedra head de of the tropiezo corner, y and a roca que stone hace of caer, stumbling, and a porque rock of tropiezan offense, en la palabra, even to them which siendo stumble at the word, being desobedientes, a lo cual fueron Whereunto también also they destinados. were appointed. Mas But vosotros, ye, vosotros los ye, cristianos, the Christians, vosotros la ye, the iglesia, church, fíjate lo que dice look what Pedro, Peter is saying. mas vosotros But sois ye linaje are a chosen escogido. generation. Fuiste escogido, no You te were diste de chosen. voluntario. You didn't come Dios te voluntarily. llamó God called por you la convicción del out of the Espíritu conviction Santo, of the te Holy puso en un Spirit. lugar He put you donde in a la place convicción del where the Espíritu conviction Santo of the Holy se Spirit moviera en ti moved in you para que tú so aceptaras that a you could Jesús accept y fueras Jesus salvo. and be saved. Ahora tenemos, Now, tienes y tenemos, have and we nosotros we somos linaje are escogido the chosen porque nos ha generation escogido because para he's ser chosen us to be sacerdotes. priests. Dice real A royal sacerdocio, priesthood, nación a holy santa, nation, pueblo a adquirido por peculiar Dios. people. Dios nos escogió, God hermanos. chose Qué us. What a privilegio. privilege. Si Dios nos If escogió, God ¿qué chose derecho us, tenemos what right nosotros do we en have nosotros mismos? to Ninguno. ourselves? None. Él nos compró con He precio purchased de us with the price sangre of blood, y somos and propiedad we de are His Él. property. Cómo quisiera yo I que just like for entendieras us to esto understand this, para que cambie tu so vida, that your life can para que change, cambie tu so manera that de the way pensar of, que your way of todavía thinking can piensas en la change, that you still carne. think in the flesh. ¿Para qué nos salvó? Why did He save Para us? que anunciéis las That ye should show virtudes, forth the praises para llevar el of Evangelio. Him, to Les take the prediqué el otro gospel. I día de preached las to you the other aguas day about the que waters Dios estaba that mostrando God was a showing to Ezequiel, Ezekiel. que primero le llegaron a That los first it tobillos. came to his ankles. Esto es This el ungimiento is the del Espíritu anointing of Santo the para Holy Spirit predicar to o para preach or to testificar testify que ahora that pertenecemos now a we Dios, que belong ya to no hay God, that lugar en there's no more nosotros para las room in cosas us del for the things mundo, of the world, porque Dios nos ha because God escogido. has chosen us. No porque nosotros Not because decidimos, si we tú decide. eres salvo If porque you're tú saved decidiste ser because you salvo, decided to be esa no es saved, salvación, that's not es un salvation. problema que That's tienes, the problem that you que no have, eres salvo. that you're not saved. La salvación solamente Salvation viene por just medio de comes, convicción. only comes through conviction. No es una decisión It's que not a mamá hizo decision para that mí o que, my mom made o que for mi me esposa or hizo my para wife mí. made for me. No, No, ni yo mismo la I hice. myself didn't make that decision. Yo la hice, pero I did it, siguiendo la but convicción del following the Espíritu conviction of the Santo. Holy Esa es Spirit. salvación That genuina. is genuine salvation. Para que anunciéis las That virtudes ye de should show aquel que forth the os praises of llamó de Him las who has tinieblas called you a out of la luz darkness into admirable. His Tenemos marvelous light. mucho de We qué have so hablar, much to talk about, mucho de qué so testificar. much to testify about. ¿Por qué entonces esperamos Why then do que we alguien wait más lo for haga? Es someone trabajo else del to do pastor, that es work? Well, trabajo that's the del pastor's líder. job. No, es That's the trabajo leader's de job. todos No, it's all nosotros. of our jobs. Iglesia, una asamblea Iglesia, formada de an aquellos que han assembly sido formed of those who have llamados, been called. fíjate,
fuera de cierto out lugar. of a certain place. Esta palabra se usa This con word is used with referencia a reference varias clases de to various asambleas. types of assemblies. Y sí misma no implica In más itself, de it esto. doesn't imply anything Como por more than ejemplo, this. For reunión del example, pueblo en reunion Éfeso, of the people in Hechos Ephesus, 19:39, Acts y la 19:39, de Israel and of en el Israel desierto, in the desert, después in the de haber wilderness, salido de after having Egipto, come out of Egypt, en Hechos 7:36, Israel era una 7:36, verdadera Israel was a iglesia, true pero en church, ningún sentido but in la no way iglesia del Nuevo was it the Testamento. church of the New El Testament. único punto de The only point similaridad of es que tanto is la iglesia como the Israel church han sido llamados as aparte Israel para has been Dios, called y que el apart for llamamiento God, ha and the venido del calling has mismo come Dios, pero from the same no, God, but pero en todo lo demás in se hallan en everything else, contraste. it's Sobre esta in roca, contrast. Upon this rock, masa inmovible, Jesús immovable es la mass, roca viva. Jesus is the living Y, rock. y quien los redimidos And como piedras diamantes redeemed vivas están are as, edificadas. Somos also, diamantes descubiertos por Dios, diamonds, we're diamonds discovered by God, pero no but limpios. we're not clean. Cuando We're usted not encuentra un diamante, tiene que cleaned out. limpiarse, When you tiene find a diamond, you que have to clean ponerle it up. forma You para que have to tenga give it a valor. shape so that it has value. Y ese es el trabajo And que that's the Jesús job hizo that al Jesus salvarnos, did when he saved y el us, Espíritu Santo and the nos Holy limpia Spirit cleanses us y nos corta aquellas and cuts cosas away those que no things son satisfechas a aren't Dios, que no satisfying agradan to a God, Dios. that don't Nos please corta God. esas cosas He para cuts those pieces exhibirnos off of un us día to put us out on exhibit como one day. hijos de Dios. As the Por children eso of God. al principio That's why somos at the beginning creyentes we're just solamente. believers. Después llegamos a ser Then we come cristianos. to be Christians. La gente no See, entiende people esto. don't understand this. Porque el Espíritu Because Santo the nos Holy tiene que Spirit limpiar y has to preparar cleanse para us and representar prepare a to Cristo. represent Christ. Por eso una persona que That's why apenas se a salvó person who no, just got saved no tiene mucho de qué doesn't have a enseñar, lot to y muy show, fácil puede and very caer, easily they can fall. porque el Espíritu Santo tiene Because the que Holy hacer el Spirit trabajo has to do necesario the para necessary work to prepararnos. prepare us. Pero la gente no quiere But people esperar, don't wanna quieren wait. salvarse They hoy y want to be mañana ya saved estar today and tomorrow predicando. start preaching. No sé por qué I don't know no why entendemos we esto, don't si Dios nos understand dio this. If God una mente con qué Gave us a pensar. mind to think with. Porque no hay otro fundamento There que is hombre no other alguno foundation pueda colocar. that any man Fíjate can build bien. on. 1 Corintios 3:11, Corinthians porque 3:11, nadie puede poner For otro no one can fundamento lay que lo que another está foundation puesto, than what is already laid, el cual es which Jesucristo. is Jesus Christ. Quién Él es y la Who he manifestación is de and the Dios en la manifestation of carne, God y in lo the que Él flesh, es, and who he la is, manifestación de Dios the en la carne, manifestation of God y lo que Él hizo, la in the flesh, what he redención did, por the medio de la redemption through cruz, the nos ha cross. redimido. He has redeemed us. Somos redimidos We are redeemed de la condenación de la from the ley, condemnation of sin, de or from pobreza, the condemnation, I'm sorry, de of enfermedad the law, of y de muerte. Aleluya. sickness, Gloria a of Dios. death. Praise God. Sobre esta Upon roca this edificaré rock, mi I will iglesia. build my church. La iglesia The church permanece a Cristo. Or the church Y belongs él, to God. y él es la or to cabeza. Christ, and he Colosenses is the head. 1:18. Colossians Y él es la 1:18. cabeza del cuerpo que es la And he is the head iglesia. of the body, Él es el the church, principio. who is the Se beginning, refiere a which Cristo como el refers to origen Christ as o el the principio de la origin, or the iglesia. beginning of the church. Aleluya. No fue Pedro, no It fue wasn't Pablo, Peter, no it fue wasn't ninguno Paul, de it ellos wasn't any of que them edificó la iglesia who o que built the church, fundó la iglesia. or who Fue founded the Cristo church. Jesús It por was Christ medio de la Jesus through salvación. Por eso salvation. la iglesia That's why the somos church nosotros. is us. El primogénito de The los firstborn muertos. from the dead.
Aleluya, Hallelujah. gloria a Dios. Glory to No God. se refiere a It doesn't Jesús refer que es to nacido Jesus de nuevo, who's been born como again, algunos enseñan, as sino some más teach, bien que but Él fue instead, el he was the primero first que se levantó de entre who los was muertos raised from con the dead respecto a la in resurrección respect to para the nunca resurrection morir to never jamás. die again, ever. Para que en todo That in tenga all Él things la he might preeminencia, have para the que en preeminence. todo, es So that decir, in all, todo le that pertenece a means Jesús, everything toda la belongs honra to y la Jesus. All gloria the honor va and a glory Él. goes to Him. Aleluya. Hallelujah. Él es el primero He is the supremo beginning, the de first todo supreme como se of relaciona all, as is con la related iglesia. to the church. Y las puertas del And the gates of infierno hell no shall prevalecerán not prevail contra against it. ella. ¿Usted cree que Do you Dios nos think that salvó? God saved us? Jesucristo nos salvó, Jesus nos Christ saved us, redimió He redeemed y ahora us, estamos solos? and now we're all alone? No, Él está No, He en is nosotros. in us. Por medio del Through Espíritu the Holy Santo, Spirit, Él vive He en lives in nosotros. us. Jesús está Jesus adentro is de mí. inside of me. Por eso todo lo que That's why Jesús everything es, that Jesus debo de is, I representar should yo, represent that. porque yo soy Because la I'm the iglesia. church. El poder de la The muerte power of death causada por el pecado no caused by prevalecerá sin shall contra not ella. prevail against Esta it. misma victoria This fue ganada same en la victory cruz. was won on the Aleluya. cross. Dios nos ha Hallelujah. dado God has poder, given us hermanos. power, brothers and sisters. No somos We're cualquiera. not just anyone. Ni Satanás Not ni sus even demonios Satan or his tienen demons control sobre has nosotros, control over solamente us que nosotros unless le demos we give ese derecho. Him that right. No tiene. He has no right Dios nos ha puesto, God nos ha dado has given autoridad us sobre authority todos espíritus, over all spirits, sobre enfermedad, over sobre sickness, todo over everything lo que no es de Dios. that is not of God. Y a ti te daré las llaves del And I reino de will los give unto thee cielos. the keys of the kingdom of heaven, Se refiere a los which símbolos refers de to the autoridad symbols of authority y privilegio and de privilege predicar in o de preaching proclamar for el proclaiming the evangelio, gospel, lo cual es el privilegio de which is cada a privilege of creyente. every believer. No las llaves de la iglesia, Not the sino keys las of del the church, reino de los but to the cielos. kingdom En el of heaven. sentido de Mateo In 13, la in palabra Matthew o la 13, parábola the del parable sembrador. of the sower. Esto es la esfera, This is the profesión de la fe cristiana. Una llave es profession. símbolo de poder y A key is a autoridad. symbol of Es lo power que and está authority. diciendo That's what he's cuando saying dice a ti when he says, te daré las I will llaves. give to you the del infierno. keys. Nos está dando el He's poder. giving us the power. Aleluya. Poder para predicar Power con to autoridad. preach En with Isaías authority. 22, In Isaiah 22 dice, y 22, pondré la llave It de says, la I will casa de put the David keys to the house sobre of su David hombro. upon your shoulder. Y él abrirá And he y will ninguno open cerrará. What Y he will cerrará open, y nothing, no one will ninguno close, and what he abrirá. closes, ¿Quién es no one él? will open. Who Cristo. is he? Christ. ¿Y dónde está Cristo? And where is Christ? En nosotros. In us. Aleluya. ¿Para qué Hallelujah. cree que está en What do you think nosotros? he's in us for? Para que sigamos So that siendo we can humanos keep y para que being sigamos operando en la human carne and operating in the como flesh queremos like we operar. wanna operate, Para que esta mente no so sea that this mind transformada. isn't transformed. ¿Sabe cuál es el problema what the más problem- grande en la the biggest iglesia problem in the con church is personas que with siguen people who humanamente sirviendo al continue Señor serving the en lo Lord in the humano? flesh and the human sense, Que nunca han dejado that que they've Dios le never let transforme su God mente. transform their mind. Y si su mente And no if es their mind transformada, si isn't usted sigue transformed, if you pensando keep thinking como pensaba as you antes, thought before, va a ser lo mismo, you're va a gonna ser be the el de same thing. antes. You're gonna be the same Va a as venir before. aquí al You're gonna templo, come here to pero the temple, no va a cambiar but nada. nothing is going to change. Va a tener una You're going to forma have a form de of religiosidad, being religious, pero no va a tener but poder. you don't have any power. Y la razón de que And Cristo the reason vino that Christ y came vive en and nosotros lives in us es para darnos is to poder, give us power, para ser to sobrenaturales, be supernatural, para vencer el to pecado, overcome sin, para vencer toda overcome cosa del mundo, everything of the world, toda arma del every weapon enemigo of the enemy está derrotada con is nosotros. defeated with us. La única razón The de que only todavía reason trabaja es that it porque still nosotros works le is because we dejamos. let him.
Porque no hemos entendido o no Because hemos we querido haven't entrar understood, a we ese don't want to lugar enter into that place, espiritual that spiritual donde place, tenemos where we poder have power para atar y to desatar. bind and to loosen. Cristo nos lo dio Christ gave it to us, y lo acabamos de and we leer. just read about it. Las llaves del infierno The no keys of hell, prevalecerán contra la For iglesia. the Quiere gates of hell decir shall que not prevail tenemos against poder the para church. vivir una vida de victoria We en have victoria, en victoria, a en life that we victoria. live in victory and Aleluya. victory and victory. No victoria en Not derrota, victory, en victoria en defeat, derrota. victory, defeat. La llave espiritual de la casa de spiritual David key to tenía the que house ver of con la David had to promesa do with the que promise Dios le había hecho a that God had David made con to David respecto a in la respect venida del coming Mesías of the y que el Messiah, Mesías and that vendría the a través de Messiah su would come familia. through his Por lo family. tanto, para Therefore, hacerlo sin lugar to do a dudas perfecto, el without a linaje de doubt, David the hasta lineage el of David nacimiento de to the Jesús birth of concluyó Jesus tanto en concluded, José como en María, haciendo in la Josh, afirmación in Joseph irrefutable. and Mary. Aleluya. Apocalipsis Revelation 3:7. 3:7. Y escribe el ángel And de the la angel- iglesia en Filadelfia estas cosas. Dice el santo y verdadero, And to the angel of el the que church tiene of Philadelphia, la llave de write, David, these things saith he that is holy, he that is true, el que abre he that hath y the ninguno key of cierra David, y he cierra y that ninguno openeth, and no abre. man shutteth, and Cristo shutteth, tiene and no la man autoridad openeth. total. Christ has total Y authority. porque Cristo And vive en because Christ nosotros, lives in nosotros us, tenemos la we autoridad have total. total authority. Aleluya, vamos a Hallelujah. usarla, We're hermanos. going to use it. Y porque Él vive en And because he nosotros, lives nosotros in us, tenemos autoridad we sobre have los the authority poderes de over las the powers tinieblas. of darkness. Y todo lo que atares en la And tierra whatsoever you será bind, atado en los thou shalt cielos. bind on earth shall be bound in Cristo heaven. ha dado la autoridad Christ y el has given poder a the cada authority and the cristiano power para to every atar Christian to bind a Satanás y a sus Satan secuaces o and espíritus his de las spirits tinieblas of darkness y usar el nombre and de use Jesús the name para of hacer Jesus esto. to do this. Aleluya. Fíjate bien lo que dice You'll see what it Marcos says in 16, Mark. 17 y 18. Mark 16, Y estas 17, 18. señales seguirán a And los, these signs shall a los follow que those creyeren. who believe. En mi nombre In my name echarán fuera you demonios. shall cast out demons. Aleluya. Hallelujah. No tenemos que We don't tolerar have to al tolerate demonio que venga a demons who atormentarnos de come ninguna manera. to torment us in any way. Lo podemos echar, We lo can podemos cast them out. resistir We y can tiene que resist. huir. And they'll have to flee. Porque la Biblia Because dice, the Bible says so. resiste al diablo y Resist él the devil huirá and he de will flee ti. from you. Aleluya. Hallelujah. No es que Satanás, It's not la that mayoría Satan- de the los majority cristianos of Christians siempre dicen es que always say, Satanás "Oh, anda well, detrás de mí, Satan's es right que behind me." Satanás Well, está haciendo esto y lo otro. Satan's doing No this debe and de that. andar detrás He de shouldn't ti, be right behind you. debe andar He delante should de be ti in porque front of está you corriendo. because he's Todo lo running que away. tú tienes que All ver you have to de do- Satanás es la All you espalda have de to él. see in Satan is his back. Aleluya. So, a la otra que, So the que, next que time venga Satanás o Satan espíritus comes, inmundos que evil son spirits espíritus come that are de spirits celo, de of contienda, jealousy, de ira, of de wrath, of avaricia, avarice, de espíritus spirits internos. internal. Nosotros Internally, vemos we los, see los The espíritus de afuera que spirits se on the demuestran outside por that are fuera, shown on the outside. pero los que se But demuestran the ones afuera that es are porque shown hay on the algo outside is adentro because there's que está something mal. inside that's wrong. La raíz está The dentro, root no está is afuera. inside, it's not outside. Espíritus demoníacos, Demonic Jesús derrotó a spirits that Jesus Satanás, defeated los Satan, ángeles the angels, caídos y todos los fallen espíritus angels de and all the demonios spirits en la of demons cruz. on the cross. Ya está hecho, It's already done. ya están derrotados. already Gloria a defeated. Dios, Glory to aleluya. God. Colosenses 2, 4, Colossians 2, 14 y 15. 14 and Hablarán 15. nuevas lenguas. And they shall speak in new tongues. Hablarán nuevas They shall lenguas speak en el new Espíritu tongues Santo in the con Holy la Spirit, evidencia with de hablar the en otras evidence of lenguas. speaking in other Hechos tongues. 2:4 Acts 2:4. tomarán en las manos They will take up serpientes And they shall y si take bebieren up cosa serpents, mortífera and if they drink no any deadly les thing, hará it shall not daño. hurt them. Aleluya. Hallelujah. Pero esto tiene que But ver this has to do con lo no a with propósito. not doing this on purpose.
Pero si tú But if you llegas happen to a pasar por go este lugar this place, que alguien te quiere envenenar o lo somebody que wants sea, to poison Dios you te or va a whatever, God is proteger going to si tú protect estás you bajo if you are under la protección de the Dios. protection of God. Pero desobediencia te But saca fuera de disobedience takes la you protección out de of the Dios. protection Seamos of God. obedientes, Let us be hermanos. obedient. Porque la desobediencia es Because rebeldía y disobedience, rebeldía es como rebellion is brujería. like witchcraft. No entendemos esto, We nos don't rebelamos understand en this. contra We de esto, rebel en contra against del otro, this, en contra del against that, pastor, en against the contra de la pastor, iglesia, en against the contra church, against del liderazgo, the leadership. en contra. against. Y no nos damos cuenta que And we nos don't estamos rebelando en realize contra de that we're Dios. rebelling against God. Si Dios le puso en un trabajo God y usted put tiene you a at alguien a que le manda, job, usted no se revela en contra de esa There's somebody autoridad. that's your authority. Don't Porque rebel cuando usted against se revela that en authority. contra de esa Because when you rebel autoridad, usted against se that está authority, rebelando en you are contra de rebelling Dios. against God. Y ahorita And hay right now, autoridad, there's hay authority, órdenes there's del orders gobierno from the government que hagamos ciertas that we cosas do para certain things protección. for protection. Las está haciendo. Are you doing them? Oh no, usted no tiene Oh que, porque no, usted es you cristiano y don't usted have tiene to because fe you're a y usted Christian. You have cree faith que and you Dios le believe va that God a is librar going y to le va a ayudar. free you and help you. En su misericordia le va a In His ayudar, mercy, He'll help pero you. usted está fuera de But you're orden, out of order porque nos dice because He en tells Romanos us in Romans estrictamente que debemos de strictly obedecer that las we should leyes de obey la the tierra. laws of the land. Y ir en contra de las And leyes going de la against the tierra laws es of the land ir en contra de is Dios. going Lea el against Nuevo God. Read the Testamento, New Testament. lea las cartas de Read the Pablo, letters of lea Paul. usted cómo ellos Read how they obedecían obeyed. solamente que les dijeran que no podían predicar So o que they no just told podían them they orar, que couldn't no podían pray or hacer they algo couldn't preach or they espiritual. couldn't do something spiritual. Pero esa es otra But that's cosa. something else. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Se refiere a la protección, And if de they drink ninguna any manera deadly se thing, it shall not refiere hurt them. a It beber doesn't refer at all deliberadamente el to veneno, deliberately etc., drink poison, a fin de etc., demostrar la fe de to alguien. demonstrate someone's La faith. palabra sí The corresponde word a la corresponds ingestión to the accidental. accidental ingestion. Sobre los enfermos pondrán las manos They y shall lay hands on the sanarán. sick and they shall recover. Esta es la iglesia. This is the church. Hechos 5:12. Acts 5:12. Y por las manos de los And by apóstoles the hands of the habían muchos apostles, there milagros were y many prodigios en el miracles and pueblo. wonders in the La people. iglesia fue fundada The church was en el poder de founded Dios y in the tiene el power of God, propósito and de it has salir the purpose of adelante going por el out poder de forward Dios. with the power of Estaban God. todos unánimes They were en el all in one pórtico de accord. Salomón, And todos unánimes, es lo que They were all falta in en one la accord. iglesia. That's what the church lacks. Unidad. Unity. Dios God siempre requiere always unidad, requires que nos unity. amemos They unos were a all with one otros, que nos accord in Solomon's respetemos porch, unos a that we otros. respect each other. Aleluya, gloria a Hallelujah, Dios. glory to God. Describe una Describes columna a column con techo que lleva el with nombre a de roof Salomón, that que carries the name corría of a lo Solomon largo that del ran muro along oriental, the west en wall. el atrio de los gentiles del templo de Herodes. Y lo que desatares And en la tierra será whatsoever desatado you en los cielos. Loose on earth shall be loose in heaven. Lo que desatares en la tierra será desatado Whatsoever en thou los shalt cielos. loose on earth shall Es be loose in tiempo de heaven. It is empezar a time atar to start to bind demonios demons. y es tiempo And de it's desatar time al to Espíritu loose the Santo Holy para que se Spirit mueva so that en He can move in nosotros. us. Cuando nosotros When lo we hagamos, do this, nuestras vidas van a our cambiar, lives are going to nuestras change. situaciones Our van a cambiar. situations are going to Aleluya. change. Hallelujah. Desata el poder de Loose Dios the según power el of uso God del nombre de according to the use Jesús. of the name of Jesus. Esta es la autoridad This de is los the cristianos. authority of the Christians. Y si Dios por medio And de if su God, Hijo through y His lo que Son, Él hizo en and la what He cruz did on the cross, nos ha dado el has given poder us the power para atar to bind y desatar. and to loosen. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Así de que tenemos el So poder we have the a power nuestra at our disposición. availability. Dios lo ha dado. God has given it to La us. iglesia The church es un is lugar, un a place, instituto an institution de poder, of power, no de derrota, not of defeat,
pero de poder. but of power. Pero tenemos que But tomar we have nuestro to lugar take como our place iglesia as a y church dejar de ser and niños. stop being children. Pablo les habló a los Paul hermanos spoke to the en brethren el tiempo in de él y in les his dijo, time, dejen and de he ser said, niños, "Stop being todavía children. tengo que darles I still have biberón, to give you bottle lechita, milk porque no pueden comer because you carne, can't eat solid food. se van a ahogar You're con going ella. to choke on it." Y yo creo que es tiempo de And I que think it's time nosotros that como we iglesia as a church comamos carne, eat comamos solid la food, palabra eat de meat, eat Dios, the word of God, en lugar de andar con el instead of biberón going around todavía with our bottle colgando still de la boca. hanging out of our mouth. Mm. No, No, es tiempo de crecer, hermano. it's time to grow. Y ojalá que And este hopefully tiempo this time que hemos estado en casa, that we've been at home, que hemos tenido tiempo that we've had time para reflexionar to reflect en nuestra vida on cristiana. our Christian life. Ojalá que todos Hopefully estamos haciendo we're all esto, doing this porque este es tiempo because de this aprender is time to dónde learn estamos, en qué lugar where we estamos are, where we are espiritualmente. spiritually. Si dependemos If we depend de los demás on others, o dependemos de or Dios. are we depending on God? No podemos vivir sin los We demás can't hermanos. live without Hay our un other brothers problema and grande sisters. Well, then contigo, there's a problem with you porque tú debes de vivir because you should lo que live Dios es. what God is. Eso es suficiente. And that's No enough. necesitas más, no You don't necesitas need any more. lechita. You don't need milk. Mm. Vamos a orar. Let's pray. Padre.